Hello guys, namin rin sa Eden, no? Namin sa Eden rin. I love Eden. Hello go. Hello go guys. Si Eden guys. Kung baliktad na po ang camera kay para makita nyo ang Eden yun nga word. I love Eden nga word. Oh. Kita dara. Ang asawa sa seaman guys, oh. Nagkakuha na sila guys. Geraldine. So gaulan na guys, gaulan. Mag zipline pa mi guys, mag rise pa mi. So manaog na mi, mato na mi sa Pikas nga area nila. So bye bye guys, bye bye. Hello guys, muna akong pagkaon ng karon. Okay, sandwich isa, spaghetti, and then more. Hello guys, nanamin di sa namin din sa kasi tawag gani? Yes guys. Bicycle. Oh, bicycle. Sky. Sky bicycle. So, muna ni guys, libre na sa amuang hospital na mo. Muna siya ang programa sa hospital. Basta rides, libre. Sa staff development na ni guys. So, ato yung ba ang camera guys para makita ninyo kung saan mga reaction nila. Guys, nakapo sila guys. Oh. Nakapo sila guys. Oh. Ang uban guys, sige. Pulbaan na guys kay bugat kayo guys. Oh, basa kayo guys. Basa sila guys. Nangaligo na sila guys. So, napamong kauban ito guys. Kali guys, okay. Kayon to guys, okay na ni guys kung dili ulan, pero ulan man. Wala tan hadlok sa heights guys. Mas nadlok na sa ulan. Mao dyan na guys. Kay kung kalinta round guys, di may ka-duty. Mga guys. Hello guys, namin karon diri sa Sky Bicycle. Sky Ridge. Sky Cycle. Mani guys. Ulan siya guys, pero paningot ni guys. Tumbal na akong camera guys Guys, hadlok siya guys. Oh, naawa guys. Mani guys. Wala na, kabalo na ta, magsimang na ta, sigla na. Paningot ko guys, gabi ko paningot guys. Geraldine. Di babalik man tadi kapon diri. Dili na? Oh. Nakabalik sir kay paubos ang ano. Kay kinsan niyo? Magbalik pa diri na diretso sa baba no. Dili na, subos na. Guys. Ano guys, oh. Kato mga aban bag sir. Para mo man na mi guys. Sige, unya na lang. Bye bye guys. Bye bye. Ay baba na tanan sir. Yeah, mag-break na. Hello guys. Okay. Ano guys? Importante. Kuwain dito guys. Kining ang stopper dito pinaka-importante ato. Kaya kung wala stopper, bugha guys. Guys. Adto kada guys, bugha juga. Na si Geraldine guys. Okay, pass all right. So saka tas taas guys. Kakapoy na guys, ning musaka lang jud ka, muni kakapoy ani. Kay kung nani elevator, okay unta no. Hangat ba pas ganina, sikat-sikat ta, mo tong kakapoy. Panington ta. Pero kanang murais-rais lang ka, sakay-sakay ka. Okay ra na guys. Karon gipaningot nako. So hantod diri lang guys. Ay napada isa di ay. So update ta ka unya. Bye guys. Okay guys so. Kami guys. Tara guys. Okay. Pwede akong camera guys. Okay.
Guys, kagit sir. Oh, nangay guys tayo lang ano. Kanino dito na nino? Okay, thank you. So guys, dito na ta guys. Ay grabe itong paningot guys. Stang simuta guys. Bye bye guys, bye bye. Hello guys, naadlok sila guys, mga talawitot guys. Wow, guys. Mga talawitot kayo. Hi guys. Kaya mo lang i-press. Guys. Mga talawitot. Oo. Ano 17? Pagkauna hi guys. Hello guys, ang mga talawitot guys, naadri guys. Magkano sir ang isa? Magkano isa ka picture sir? 150. Ano, tapat na tatlo? Ano na pang Bili pa niya soft copy sir. Wow, nako guys. 279. Iba tayo isang name na lang kasi na makuha sang ano. Ay, kamu dapat. Samok mo. Uy, yung mana na may 275, ano magkuha mo mag 278. Ayan to 79. Si Sir Oji. Ayaw nak, pangit. Sige, dawan Okay, ka. next. Next. Anak! Yan sana. Ayaw na, dili ko ana eh. Gida niya kaon. Okay, next. Paano to 278, sir? Oh, Kaon daw niya. napila 150 isa? Wala discount sir? Sa 75 ito. Cute nito si Jerry. Oh. Try ko na. Wala discount sir? Parang Sige, sige. 75, OJ, Wow na guys. Sige, sige, sir. Next. 278. Bawal daw. Di man i-picture, video man eh. 27. Ano balik-balikon, may gitna, pangit. Next. Guys, baga-baga nyo ang pag ani guys. Ano guys. Mauna ni guys. Dito sa tasakwa no? Durian ba? Lami no, skinta ng durian. Sige. Ako isa akin ko kaano. Isa akin ko kaliso ko sa durian. Durian. Guys. Pawa namin sa Eden guys. Okay, gabi na. Awan na guys, ang gangis guys. Gahi na kaya ang tingin ko sa gangis. Dagan-dagan, may tao diri oh. Dagan tao diri. Dayo kayo silahan. Sampo ko namin tama dito. 5. Ang gawas ng mga estudyante. Hello guys, kaos nagdurian guys, ang mangustin, lansunis. Ikapoy ka na yung vlog. So, muna guys, ano sila guys, ano nga sa mangustin guys. Muna mong panihapon guys, para mabusog na mi. Guys, hello guys, palit sa gato guys. Palit sa gato guys. Baboy ang hotdog ipalit guys. Oh, lami may cheese. Lami may cheese. Okay na. Pugi. Hello guys. Kaya mga amigos, guys. Hello guys. Oh, sorry guys. Ang amuang dance series guys. Guys, sorry guys. Nabidyoan na mo to. Kaya na ba sa fruit stand may guys. Bye na guys. Answer na po guys. Bye na guys. Kay mag-inom pa sila guys. Mag-inom pa si Becca.